mopa, say yes to be to me, Najidi wonimo, Babura senimo, Bobo, Bele mopa, yes to be to me, Najidi wonimo, Babura senimo, Nimo, Bele mopa, yes to be to me, ah, Bele mopa, Jesus be to me, Bele mopa, Messiah be to me, Najidi wanimo, Babura senimo, Bele mopa, Jesus be to me, Najidi wanimo, Babura senimo, Bele mopa, Jesus be to me, oh, why you be? I'm a pizza. Najidi wanimo, senimo, yes to me. Najidi wanimo, senimo, yes to me. Alona, ayidan ye fridge to me nemo. Alosuna, ayipita feri arose. Najidi wanimo, babura senimo, imo nedemo ba. Yesu betu mi aye. Messi, alona, ayidan ye fridge to me nemo. Alosuna, ayipita feri arose. Najidi wanimo, babura senimo. Yesu betu mi, Najidi wanimo, babura senimo, amenemo ba, Yesu betu mi. Amenemo ba, Yesu betu mi. Ele mopa, say yes to be to me, Najidi wanimo, babura senimo, yes to me, Najidi wanimo, babura senimo, yes to me, ele mopa, Jesus be to me. Bele mopa, Messiah be to me, Najidi wanimo, babura senimo, Bele mopa, Yesu be to me, Najidi wanimo, babura senimo, Bele mopa, Yesu be to me, Najidi wanimo, babura senimo. Yes, to me, Yamisha no yon so ba ka CFA wo Yesu Kristo din. Midi ni Reverend Fortin bin Pocket here to Christian Apostle Church International Kofa ba founder. And I want to be king. Baby, I have some authority UK ha DS 16380. Oho ana yesum yetun safra kwanko nyina samombra na mo ne mbobom sum hye onyamedi anuonyam. Me phone number is 07912041424. Second number is 07915990097. Yami shira no ntine ni mcho yo kesi kozi so be kesi ya pa wo Yesu dimu. Baby aye do Evangelist Richard Mensah at the Ghana for the Baba French countries so at the omodi abaye we are down cook the update our social media by my nafi Bishop DJ Dankwa so at the information be or at the amai. Yamin Sharabi.
Amen. Hallelujah. Yada Amen. yamiase. So Odumfo Nyankopɔn no ɔde yɛn nkwa akyɛ yɛn wɔ ɛnɛ anapɛ yi so. Sɛdeɛ yɛnim ne daa no True Christian Apostolic Church International ɛwɔ wiase afana beebi bebree. Na ɔba Ghana nso a Ghana afana bebree ɛna asafo ni bi ɛwɔ. Na biribi a menem nka se ɛyɛ Central Region. Oba Central Region a yɛwɔ place bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no nkum no ɛwɔ Agona West asafo ni bi ɛwɔ hɔ. Saa so na oba Agona East a yɛwɔ place bi wɔ hɔ a yɛfrɛ Konyaako ɛhɔ nso asafo ni bi ɛwɔ hɔnom. Saa nso na okɔ Eastern Region a yɛwɔ place bi wɔ hɔ a yɛfrɛ hɔnom Abam ɛhɔ nso asafo ni bi ɛwɔ hɔ. Na sɛ obi pɛ sɛ ɔne yɛn di nsawɔ so anaasɛ ɔde n'asɔre ɛbɛka asɔre no ho a anaasɛ fiti aduada to efiada nkyerɛkyerɛ a ɛba no ɔnti biribi ase ɔpɛ mpaebɔ so a ɔbɛtumi afra afa 0545627302 anaasɛ 05303227774. Nyame nhyira wo. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur tende sa face vers nous et que nous accompagne et que le Seigneur ouvre sa face vers nous. Que l'Éternel vous bénisse. Christian Apostolic Church en Côte d'Ivoire. Les localités que vous pouvez adorer avec nous sont à Bonois, Port-Boué, Koumassi, Benjerville, Cocody, Abobo et Danane. Et si vous êtes au Libéria, au Bénin, Togo, Burkina Faso, Maroc, Tunisie, Canada, Italie, France, vous pouvez nous appeler au numéro écoute. Yeah, Vous pouvez nous appeler au numéro 00225 758 64 1027. Onama dafo yɛda Awurade ase Onyankopɔn nka no hyerɛn na maabi na yɛtumi anya ahoɔden sonko yɛda som Onyame nya bia azoko bia yɛsom a ɔhwɛn ɔwɔ so bɛka yɛn ɔne Bonoa, Kumasi, Port-Boué, Cocody, Abobo, Benjerville, Danane. Nso Liberia, Benin, Togo, Burkina Faso, Morocco, Tunisia, Italia, Canada, France, wotum anya din kita won wa dom no me 00225 758 641 Onyankopɔn nke yɛn no sisi. Amen. 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 Yada rade asesoro nkokra sɛ ɛnda so ɔde esi na wɔtwe fufuru mu ɛwɔ bosom ya ɛtɔ so awɔtwe mu anaasɛ month of August mu yada nasepa afei so yɛma yɛho nyinaa akɔ aba sonko kra ɛba na wɔtwe mu na afei so yɛma mo akɔ aba sonko tutu ɛne wɔn a ɛndɛ ɛne da edi kan ya wɔn mu etie yɛn ɛyɛ True Christian Apostolic Church International aso ɛyɛ ɛna anope wɔhwɛ ana wotie yɛn ni a debia Joda kosi fiada yɛde dwumadie April ɛwɔ fidie no so wɔn mmerɛ abɔ 11:30 Ghana embre ana afei 12:30 wɔ London embre ɛne other countries no a yɛde dwumadie April a ɛnyɛ agro kwan so koraa ɛne ti na yɛsrɛ no sɛ abre na abre na no sɛ wɔba fidie no so ana wabɔ mmɔden ahyɛ na amanfo enyi bi etie amanfo bi enyi bi ahwɛ sɛnea yɛn na yɛbɛgye yɛn ho esi hɔ sɛ Kristofo no yakɔ yɛnim
na ɔhaw ne amane bi a ɛmba ɛsiane sɛ ewiem no ɛyɛ dabɔne ɛma yɛn ɛno nti Nyankopɔn nankasa apaw n'akoa Reverend Forson Bimpo ne nketea ama yɛn sɛ ɔno ankasa mmɛdandan yɛn na ɔnkyerɛkyerɛ yɛn na ɔkyerɛ yɛn kwampa no na yɛmfi ho da na mmom yɛbɛhu kwampa no na yɛdi saa kwampa no so akɔ yɛm nti moma yɛhyɛ ne nso afei so ɛyɛ August a yɛwɔ mu yi ɛyɛ month a yɛde esi hɔ sɛ month of resurrection, regeneration and new beginnings. Month of resurrection, regeneration and new beginnings. Nti moma yɛnhyɛ ne nso afei so yɛbɔ mo nkae sɛ yɛn social media handles no Nyame adom ne nyinaa ɛyɛ active CC a ɛyɛ YouTube ɛyɛ True Christian Apostolic TV ɛyɛ Facebook True Christian Apostolic Church International Instagram TCACI TV saa handles wei na wokɔ a dwumadi a yɛdi ɛwɔ so dwoada kosi fiada ɛne kosiada no ne nyinaa ɛwɔ hɔ mu ɛno nti bɔ mmɔden a na kɔ hɔ mu na dwumadi bi ɛbɛti bi afei so wopɛ asɛmbisa bi anaa wɔ mmerɛ a yɛn papa ɛde Nyame asɛm ɛba no sɛ asɛm bi kyerɛ w'adwene so na wopɛ sɛ wohu anaa wopɛ sɛ wode contribution ba so a akwangya wɔ hɔ ɛno nti wobɛbɔ mmɔden agya comment ɛwɔ comment section ase na mpanyinfo akenkan nyinaa ama wo ɛna afei so sɛ wopɛ sɛ wohu asɔre no tibia ne ne ɛti nyinaa wobɔ mmɔden a na wokɔ yɛn website no so a True Christian Apostolic Church International.org True Christian Apostolic Church International.org yɛn dwumadi a yɛdi na ɛne biribi a wobɛhu bia no ɛwɔ hɔ mu nti moma yɛnyɛ ne saa na afei so yɛsan so abɔ mo kɔkɔ biom sɛ yɛn phone na yɛyi so no yɛmmɔ mmɔden na yɛnyɛ ahwɛ yie ɛsiane sɛ amanfo ɛfa kwanbɔne so ebu amanfo bebree a wɔde nam WhatsApp, Facebook ɛne ne akeka ne nyinaa ɛno nti yɛbɛhyerɛ sɛ moma yɛni nda hɔ sɛ obi frɛfrɛ yɛn anaasɛ obi message you na sɛ sikasɛm anaa biribi mpo a wobɛbɔ mmɔden sɛ wobɛfrɛ nipa ko no verify ansa na dwumadie bi a wɔ sɛ wodi biara na wodi na Nyankopɔn nankasa aka yɛn ho amen. Amen. Ejama Bishop DJ Danko. Shalom, bonjour and shalom. Sene mutie no sa na tie. Nse san kakra bi na abanenso ehuhia sanse dom foforo ene chewurom etie. Nika say the True Christian Apostolic Church International no is on live on Facebook. Because Facebook awo ta the True Christian won say yaba. Baba so no pani dan kwa meti ho maje me Ghana cap kama aka enafua no oha ene aduana nan about 141 days left to the end of this year edien ena wo ye se bibi ho abeso ya ye ne ten ene ewiem ni hie ni na de nyina no ejina 30 degrees very very hot pa nje uni krom dada na wo fie na wo pia pensuo bi kuta na adu baby a horse pa no a wodi bi agu gbo na waye den na wodi ajuju okuma edemu nyina so se dan de nyina no wodi asutie sene etie bia no se ya na enko baby a se adwumedi akwatwa ma mika se US for no ade a chi won 7:30 omutie bi because for the 11:30 go ya omo a krado saa so na Dubai for abono miensa ama pa ho mi cheduasa ho so tie ana Denmark so donko ne fa mu tie German fo tie bi Israel oman kunkun Israel no mienu abo apa ho mi cheduasa baabia no the True Christian Apostolic Church ya shita ho ye hunka agi baabia nti baabia wo bia no so boa na yentumi enko yenim yembuta ni enjina bia very easy to preach the word of God. You can go to the na sem actually we are so many nipa adani wo ho aba Kristo nchen enu ne yembuta achichiro ba njai ema wo pani ye bishop nankasa na onfo nyankrompa asemra na yentwa so nyame aso bi nkamo amen. Ma yada mo nyina aswo Yesu Kristo din mo said ya ye nim na month of resurrection, regeneration and new beginnings. Eno ho asem ne yeka obosome mu se onyankopon enam adom so ema yebenya awofoforo na yasore fi nyama bi ewu wa yabrabom ne yenya ahyese foforo so yabrabom nyame nhyira bebre amen.
Amen. Oui, encore dans le mois qui est le 8e mois, nous avons reconnu que oui, c'est le mois de la réalisation et la restauration. Et que nous ayons une nouvelle vie, une naissance nouvelle dans notre marche, afin que nous soyons toujours avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sɛ yɛka regeneration a ɛgyina hɔ ma awo foforɔ a wɔsɛ wɔwɔ yɛn anaasɛ nnuhu a wɔsɛ yɛnya ɛwɔ yɛabrabɔ mu na saa awo foforɔ no yɛhia Onyankopɔn nkutoo na ɛbɛtumi aboa yɛn ɛma yɛnya saa awo foforɔ no. Ɛnyɛ awo a wokɔhyɛ wo na yɛ ma wawo, ɛnyɛ awo a obi ni obi bɛhyia ama yɛawo, na ma saa awo foforɔ no gyina yɛabrabɔ no sɛdeɛ yɛbɛsesa yɛabrabɔ na yɛnu yɛn ho afi nnebɔne yɛn fata nyinaa ho na Onyankopɔn anuonyam adaadi wɔ yɛn mu. Amen. Amen. Quand on parle de la nouvelle résurrection ou la nouvelle la restauration, c'est pour nous amener à marcher à une nouvelle manière, c'est-à-dire être né de nouveau. Si tu es né de nouveau, cela ne veut pas dire que tu vas entrer dans l'entraille de ta mère encore pour pouvoir être né, mais c'est obtenir une nouvelle manière de marcher avec Dieu, la manière dont Dieu pourra être assisté, Dieu pourra te parler et comme toi-même, tu pourras être en accord ou en communion fraternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est là la nouvelle naissance. Amen. Amen. Na ebe hu asɛm a ɛdi kan ɛwɔ saa awo foforɔ no mu ɛwɔ John chapter 1 verse 12 to 13. That's regeneration and asa awo foforɔ no. Yɛn kan onyame asɛm. Ɔsɛ na yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Children born not for natural descent or non-human decision or husband will, but from born of God. Hallelujah. Na dodo a wɔgye wɔn din no wɔn a wɔtumi sɛ wɔnyɛ Onyankopɔn ma wɔn a wɔgye Onyankopɔn ba no din no wɔn a wɔtumi sɛ wɔnyɛ Onyankopɔn ba. Mfiri mogya anaasɛ honam pɛ anaasɛ deɛ ɔbarima pɛ mu, na mmom ɛfiri Onyankopɔn na ɔwoo wɔn. Amen. Amen. Et quand on parle de la nouvelle naissance, nous allons voir encore dans le livre de l'évangile chapitre, l'évangile de Jean chapitre 1, le verset 12, qui nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu lorsque sont nés. Amen. Amen. So awo a yɛka ho asɛm ɛyɛ ade a ɛhia ma menu mmienu sɛ ɔsɛ na dodoɔ a wɔgye Onyankopɔn din no wama wɔn tumi sɛ ɔnyɛ Nyankopɔn ba. Ɛbɛyɛ wogye Nyankopɔn din ɛkwan da hɔ sɛ wobɛyɛ Onyame ba a ɛmfi bɛrima anaasɛ ɔba na awo na mmom ɛfi Onyankopɔn na wama saa awoɔ no aba w'abrabɔ mu. Amen. Et lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, ici, nous croyons, ce n'est pas d'entrer dans l'entraille de ta mère ou bien d'un homme et d'une femme et que vous êtes nés encore, mais par le Christ et qu'il le dit, et Dieu lui-même va te naître de nouveau en croyant en lui. Et c'est cela qu'il a dit à tous ceux qui ont cru en son nom, ou bien ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Donc, quand tu t'attaches à Jésus, selon sa parole, et que vous êtes nés de nouveau. Amen. Amen. Who
All who welcome Jesus Christ as Lord of their life are reborn spiritually, receiving new life from God. Hallelujah. Ọma a wɔba Onyankopɔn nkyɛn na ɛwɔ wɔn abrabɔ mu ɛnya awo foforɔ ɛyɛ honhom mu a wɔnya abrabɔ foforɔ a efi Onyankopɔn. Amen. Et ceux qui viennent à notre Seigneur Jésus-Christ reçoivent une nouvelle vie. Et c'est cette vie-là qui fait que vous êtes nés de nouveau. C'est pour cela qu'il a dit à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir ses enfants. Amen. Amen. Ɛno nti na regeneration ɛwɔ hɔ bosome ma yɛn sɛ ɛwɔ sɛ yɛwo wɔ yɛ honhom mu na yɛnya saa awo foforɔ a yɛka ho asɛm yi. Ɛne ne reborn anaasɛ new birth spiritually sɛ Onyankopɔn bɛwɔ yɛ foforɔ na yɛbɛnya abrabɔ foforɔ ɛwɔ yɛ abrabɔ mu. Amen. Et que Dieu nous prenne et que nous soyons nés de nouveau pour avoir un nouveau comportement, une nouvelle manière de vie et qui nous permet d'être des personnes agréables à l'Éternel, en esprit comme dans le physique. Nous recevons une nouvelle naissance. Amen. Amen. Through faith in Christ, Jesus, this new birth changed us from the inside out, rearranging our attitude, desires, and motive. Si yɛhwɛ saa gyidi a yɛwɔ wɔ Yesu Kristo mu yi, ɛde awo foforɔ a ɛba ma yɛn a ɛwɔ yɛn mu epie a ɛkyerɛ biribi ɛwɔ yɛn abrabɔ yɛn de yɛ a ɛyɛyɛ ne yɛn nyama a yɛ desire ne nyama a ɛyɛ dɛn ɛwɔ yɛn adwene mu no saa awo foforɔ yi ɛboa yɛn ɛsesa saa nyama nyinaa efi yɛ abrabɔ mu. Amen. Ce qui est dans notre cœur, ce qui est dans notre vie, ce qui est de notre comportement. Et lorsque nous écoutons et que nous regardons comment Dieu est en train de nous façonner, et cela démontre en nous une nouvelle naissance, une nouvelle vie, et qui nous permet de reconnaître que nous sommes nés de nouveau. Amen. Being born make you physical, alive, praise you in your parent family. Sɛ yɛka sɛ yɛawowo a ɛwɔ honam afa mu a ɛno ɛkyerɛ wo parent a wawo aba wiase mu. Hallelujah. Et lorsqu'on parle de la naissance, tu vois tes parents qui ont permis que tu sois dans ce monde. Amen. Amen. Being born of God make you spiritually alive and put you in God's family. Hallelujah. Si yɛka honhom afam awo soso a ɛkyerɛ biribi sɛ woyɛawo wɔ Onyankopɔn mu no ɛno ɛna woyɛ Onyankopɔn ba. Amen. Et lorsqu'on parle aussi de la naissance dans le spirituel ou bien dans la naissance dans la chrétienté, cela démontre aussi et que Dieu t'a fait de nouveau. Amen. Amen. Have you asked Jesus to make you a new person? This refresh start in life is available to all who believe in him. Webisa Nyawradi Yesu Kristo sɛ ɔmanyɛ ni wonya abrabɔ foforɔ a ɛyɛ ahyɛse foforɔ a wɔsɛ wonya ɛwɔ w'abrabɔ mu. Onyankopɔn abie kwan ato hɔ ama menim sɛ obi biara ɔgye ne di no wama ne tumi sɛ ɔmmɛyɛ ne ba. Amen. Et tu t'es posé la question, ou bien tu as posé la question à ton âme pour savoir si tu es né de nouveau.
quand on parle de la nouvelle naissance, c'est un nouveau comportement, une nouvelle vie qui se crée en toi. Et c'est là qui cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu dit que celui qui l'a reçu, celui qui croit en son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. And that be the I can't on say, me know you hear regeneration, say, onyame ebewo ye foforo. Na sa awo na enye honam awo, na mo me ye honhom awo. Na ansa na obenya sa awo na se ogi yan wurade Yesu Kristo di, na ma ho kwan ma Onyankopon wo foforo. Na so onyame wo foforo, enyame nyina be foforo, enyame nyina be yeye. Onyankopon na me tumi ni na ho ode nso ebesesa wa brabo. Emu wa brabo wie peye onyame hirawo no nka ho onye okese kosi so be kese pa ewo Yesu di munti. Amen. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, c'est permettre que le Seigneur Jésus-Christ, ou bien que vous recevez Jésus comme votre sauveur personnel, afin que vous deveniez maintenant à lui dans la naissance que sa parole, parce que tu crois et que tu marches dans sa parole et l'application de sa parole dans votre vie. Cela démontre un comportement nouveau qui permet à toute personne de témoigner. Amen. Amen. Nyame enshra bebrenyo kasi bejama evangelist Richard Mensah atwaso yewia Osofo Dan Cook atwaso ne jama Africos for atwaso ne papa Bishop Dankwa adi bibia bewia maye. Nyame enshra bebre. Amen. Amen. Evangelist Richard Mensah. Praise Sir Omonye praise ready the Lord. there. Oh. Na Yeah, I'm Danyami sober. ase. Na Papa Yamisha Ondenso. Yeah, Yamisha Ondenso said, only a cassava, our foflo, Bosuma, you woman. Na Sanya Churosam kind. Our fofro, idea, nip in a who serve. Sorry, it's sɛnea yɛn ehu yɛn nti obi ɔkɔ asɔre bi afrɛ no ho okristoni no ɛnte sa nka yɛawo obi foforɔ a ɛna nka onipa no frɛ no ho sɛ meyɛ okristoni but ndɛ yɛkɔ asɔre yɛbɔ abrabɔ biara yɛpɛ ɛnso yɛka kyerɛ yɛn ho sɛ wɔawo yɛn foforɔ na awo foforɔ no sɛnea papa kan no ɛnyɛ ade a wobɛsan so akɔ wo na yam na wɔawo foforɔ sɛnea naano Yesu kaa bi kyerɛ Nicodemus no. Nemom awo foforo ɛyɛ abrabɔ nsesan sɛmi ne umienu ɛbɛto abrabɔ dada negu ne yɛbɛfa Kristo Yesu sɛ yɛne kakra ne yɛn agye nkwa sɛ yɛnyam yɛto abrabɔ dada negu ne yɛbɛfa Kristo Yesu sɛ yɛne kakra ne yɛn agye nkwa ne yɛfi ase sɛ yɛbɔ abrabɔ tenene a ɛkyerɛ sɛ wɔawo yɛn foforo ɛkyerɛ sɛ bi ne umienu yɛni abrabɔ dada no mu bio ɛne nti kyerɛsɛm ne ka kyerɛ sɛ na dodoɔ a wɔgye no na wɔgye ne din di no ɔma wɔn tumi sɛ wɔmfrɛ wɔn Onyankopɔn ba ɛyɛ obi a ɔbɛgye di sɛ Kristo Yesu yɛ Onyankopɔn ba sɛ nipa no na wɔawo ne foforo obi a ɔde ne ho bɛto Kristo so obi a ɔbɛpo wiase obi a ɔbɛpo nneɛma bi a ɛmfa mfaso mma Onyame anyɛ tenene abrabɔ no sɛ nipa no wɔawo no foforo ɛne sɛ nipa no yɛ obi a na kyerɛ sɛ ɔgye Onyankopɔn di wɔ Onyame ne nsɛm a waka no na yɛn mu dodoɔ naa no yɛkɔ asɔre de yɛkura positions de yɛyɛ asɔfo de but nkyerɛ sɛ foforo because of nneɛma dada na yɛn gye mu no nti naanɔ Paul kan bi ɔsɛ adum ne nti yɛn da so anyɛ bɔne adum ne nti yɛn da so anyɛ bɔne ɔsɛ debi da ɛkyerɛ sɛ sɛ wobɛhu nyama wobɛhu Kristo a ɛsɛ sɛ wosesa w'abrabɔ wopo nneɛma bɔne nyinaa na wobɛfa tenene nkatabo no na wode hyɛ ɛno na ɛkyerɛ sɛ wɔawo yɛn foforo Nyame nhyira yɛn na ɔnka yɛn ho ɛwɔ ne din mu nti amen.
Amen. Yɛda Awurade ase ɛndɛ so ɛwɔ asɛm a yɛn papa ɛde abere na no yɛda Awurade ase sɛ wapa yɛn papa ama yɛn a abere na ɔde asɛm a yɛhinta ɛde brɛ yɛn sɛnea ɛndɛ yɛka ho asɛm no awo foforɔ ɛyɛ awo foforɔ no a yɛn mpanyinfoɔ edi nkan aka no sɛ ɛnyɛ sɛ wokɔ sɛ wo maame yie ma na bi dɛm na wawo foforɔ na mmom benya adwensakyera ɛwɔ dwumadie bi a wodi ho a ɛmfa kwan pa no so no sɛ wosesa w'adwen mfi ho a ɛno ɛna ɛkyerɛ sɛ wenya adwen foforɔ na saa adwen foforɔ Nyankopɔn kutoo ɛna wobɛtum ama saa awo foforɔ yi aba mu nti yɛnde yɛn dwumadie a yɛdi yɛn kasa yɛn nanteyɛ yɛdidie yɛn bibia yɛyɛ bia no na ɛtwa sɛ yɛto dada ne naagu na yɛfa suban foforɔ anaasɛ gyidie foforɔ a yɛde ɛnante ɛwɔ yɛn Kristo som abrabɔ mu ɛno ɛna bɛkyerɛ sɛ wɔn awɔ yɛn foforɔ na yɛma yɛn ho kwan na sɛ yɛnya adwensakyerɛ a ɛno ɛna Nyankopɔn ma yɛate ase sɛ wama yɛn tumi sɛ yɛnyɛ ne mba ɛno nti sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ ne mba ɛndɛ anɔpa ewia enibiri a mo a motie yɛn nyinaa deɛ a ɛnde ade baako pɛ ɛna ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɛwɔ sɛ nyamadada ni na a ɛnsɛm fata sɛ Kristoni no yɛto ne na agu na yɛfa nneɛma pa a yɛyɛ ɛno ɛna yɛbɛnya awo foforɔ no na saa awo foforɔ no ɛna ɛbɛma yɛn tumi ngyina so na yɛyɛ Nyankopɔn ɛmba ɛsiane sɛ yɛn dada setena mu sɛ wɔwo obi a wohu sɛ ebusua no ani gye sɛ wɔn awo abofra aba ebusua no mu saa so ɛna Kristosom so te sɛ yɛsakyerɛ yɛn adwen ɛwɔ yɛn bɔne ho ɛne yɛn dwumadie yɛdi ɛmfata ho na sɛ yɛnya adwensakyerɛ yɛnya adwen foforɔ a anigye ba ɛma asafo no ɛba ama yɛn akasa anigye ɛba ɛma Kristosom dwuma yɛn bɔ yɛn ho mmɔden na nea yɛyɛ biara no yɛn tungu na Nyankopɔn ɛma yɛn awo foforɔ a wɔka no wahyɛ yɛn bɔ sɛ yɛwɔ yɛn foforɔ a yɛbɛyɛ ne mba ɛno nti akwanya no aba ama ɛndɛ so yame nhyira yɛn no ɔnka yɛn ho Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui encore, nous disons merci à notre enseignant, notre Père, pour ces enseignements qui nous amènent tous les jours que Dieu fait. Nous devons être toujours disponibles pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui encore, Dieu nous parle de la nouvelle naissance. Nous pouvons être des chrétiens. Nous pouvons être pas chrétiens, mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce à travers cet enseignement que nous devons chercher à être nés de nouveau. Bien-aimé, si tu es chrétien et que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à Nicodème. Nicodème allait vers Jésus. Et c'est là que Jésus lui a demandé que si tu veux me connaître ou être juste, intègre dans ta parole, il faut que tu sois né de nouveau. Et c'est là que Nicodème, comment faire pour entrer encore dans l'entraille de ma mère? Cela veut dire que la nouvelle naissance, ce n'est pas le sang et la chair, mais c'est aller accepter le Christ et marcher dans les préceptes ou dans les ordonnances et dans les lois de Dieu. Ce matin, Dieu nous interpelle
C'est pour cela qu'il a dit que à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je me rappelle bien qu'un jour, je parlais à l'un de mes grands-pères et que dans nos causeries, j'ai dit à mon grand-père qu'il doit être né de nouveau. Mais il était tellement fâché et que est-ce que c'est vous seul qui connaissez Dieu? Je lui ai dit non, mais seulement pour connaître ce Dieu-là, pour vivre, pour savoir que oui, tu marches avec Dieu et que tu le connais et tu vis sa vie. C'est de l'accepter et de marcher en nouveauté de vie. Et donc, bien aimé, nous devons, c'est pour cela que la Bible a dit dans Jean 1, chapitre, dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 12, a bien précisé que à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il les a donné la possibilité ou bien le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si tu es enfant de Dieu, demande quelque chose. Un enfant demande quelque chose à ses parents. Cet enfant reçoit cette chose, reçoit ce qu'il demande. Le matin, quand l'enfant se lève, vient vers ses parents et lui pose et demande où est mon déjeuner. Son déjeuner est là. C'est la même chose que nous aussi. Lorsque nous venons dans le Seigneur et que nous recevons la grâce ou bien Dieu lui-même en nous, demandons-le ce que nous manquons et Dieu nous donne. Ce matin, que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez la parole de Dieu, vous qui marchez avec lui. Vous verrez que le comportement ancien ne sera plus parce que son esprit sera à nous et que notre force ne pourra rien faire. Notre intelligence non plus. Comme la Bible l'a dit, le commencement de la sagesse vient de la crainte de l'Éternel. Et nous aurons la crainte de Dieu à nous et nous marcherons en parfaite harmonie avec notre Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Amen. Oui. Shalom, shalom, shalom. Yeah, what does it mean to be born again? What does it mean to be born again? John 1, 12 and 13. And someone that's reborn again is not by water, is not by physical thing, but through the Holy Spirit. One must be reborn, not with physical being, or one must be reborn, not with a physical birth resulting to human pattern or plan, but birth that comes from God. That comes from God. It means being reckoned worthy to become God's children. Other words, becoming God's children involves a rechange and transformation. Rechange and transformation. Not just a change in the position or title. No. All people are not naturally God's children. We must be born again through faith in Christ to become God's children. What do you have to do again? Not by any other thing, but in the Lord Jesus Christ. And yourself have peace. And I say again, God's children involves a rechange and transformation. Rechange
and transformation, and the Spirit will give birth to you anew. This is what we are talking about. Continue to read this chapter. It's very, very important. There's a lot of things there to study and to learn. John 1:12-13. Children of God. Children of God. Children of God. Let us allow ourselves to be born again, to become new in everything, in Jesus' mighty name. I pray that the Lord will listen to you and follow you. The Lord will listen to your prayer. I know the Lord will ask you if you are ready. If you are ready, I pray that the Lord take on. The reborn is very important. The reborn is very important. Mark it. But all who believe in Jesus Christ and accept him, he gave them the right to become children of God. They are reborn. They are reborn, not with a physical birth resulting to human passion. So transformation is more important. God bless you and keep you. We continue tomorrow. God bless you. Amen. Well, this really bad answer. Yeah, that's also. Oh, that, yeah. You're not the best. Okay. I mean, I need a jama. Bishop now pass the bill how about media about there. Yeah, okay. Just like the mention. You go to see home. This will be a cushy. Actually, we can be as a day and a warrior. Your warrior, no, you see, the Yamias me and Crawford. Now, she and tell as in Cabonibia. Yamisha, come on. Emma, Bibia Kuye. Into a castle riding. So, Omiana Fee. If you sabi iko imomi ye titiri ye ma mini enuanu ye busuafo a wo Ghana. If you sabi ekosi so ye beto aba no emu nyo sa omodi anse wona ma wo be kan Nyankopon otwedam pon no ho asem ana odo nyame ni nsusuye anya de betutiri abo ho ban na kwa be mu wa kan Nyankopon asoma chiri nipa bi na won so asakra na waba edo Nyankopon otwedam pon no anka ho no sesio nyame adoma du ba ko ne fa Ghana na du mienu ne fa Britain ye be san hia bio ye de mu nyina so Yesu Kristo no di mu amen. Me ya de yame jama na baba yo. Amen. Amen. Yesu betu mi aye.